बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मगरबी बॉर्डर से बड़ी तशवीशनाक खबरें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान नाज़रीन एक बड़ी जंग छिड़ गई है। सरहद से पाकिस्तानी फौजियों की शहादत की इतलात भी आ रही, जबकि 35 जो है वो अफगानी नमक हराम दहशत गर्दों के हलाक होने की भी इतलात आ रही हैं। इस वक्त नाज़रीन मामलात क्या हैं, ये ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर है कि सिराजुद्दीन हक्कानी, जो कि अफगानिस्तान का वज़ीर दाखिला है और बज़ाहिर अपने आप को ये शो करता है कि पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात बेहतर हैं, लेकिन नाज़रीन आज जो है वो ये फितनुल हिंदुस्तान फितनुल ख्वारिज के साथ एक वीडियो वायरल हुई है, जिससे जो घिनौना चेहरा है अफगानिस्तान की पूरी क़यादत का, ये सारा बेनकाब हो गया है। इसकी तमाम तर तफसीलात भी आप जानेंगे। और नाज़रीन, बन्नू के अंदर जो मुख्तलिफ लोगों के जो है वो जानवर चोरी किए गए और उसके बाद कहा गया जी कि ये तो सरकारी जो है वो सामान जो है उठा के खारिज लेके गए। आज उसके बाप ने एक बयान दिया उस खारजी के जिसने ये जानवर चोरी किए थे, और उसका इल्ज़ाम किस तरह से लगाया गया कि ये माल गनीमत के तौर पे हम लेके आए। ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से बड़ी तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। आज नाज़रीन जो दहशत गर्दों की बहुत बड़ी तादाद ने पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर हमला किया है। नाज़रीन, मैं ये नहीं कहूँगा दहशत गर्दों ने, बल्कि ये अफगानिस्तान की फ़ौज ने ही हमला किया है। अफगानिस्तान की फ़ौज इनको कवर फायर देती है और इन्हें पाकिस्तानी इलाकों में दाखिल करने की कोशिश करती है। ख्वारिज को इन्होंने अपनी जो वहाँ पे सरहदी पोस्टें हैं वहाँ पर इन्होंने डिप्लॉय कर रखा है, वहाँ पे इन्होंने इनको पनाह दे रखी होती है। बज़ाहिर ये अफगानिस्तान की फ़ौजी चौकियाँ हैं, लेकिन वहाँ पर ख्वारिज की बड़ी तादाद मौजूद होती है और जैसे कि मौका इनको मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान खामखा तो उनके जो सरहदी पोस्टें हैं उनके ऊपर फायर नहीं कर सकता, तो सीज फायर है, दीगर मामलात हैं, लेकिन ये नमक हराम जो हैं वो गद्दारी इस तरह से करें। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने एक जो सिक्योरिटी पोस्ट है उसके ऊपर हमला किया, तो उसमें से सारे के सारे ये ख्वारिज जो हैं ये भागने की कोशिश कर रहे थे, तो इनको जहन्नुम रसीद किया गया। तो ये नाज़रीन बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कि अफगानिस्तान की हुकूमत जो पहले कहती थी कि जी हम तो दहशत गर्दों को सपोर्ट नहीं कर रहे, दहशत गर्दी तो वहाँ से हो रही है, दहशत गर्दों का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अब साफ पता चल रहा है कि ये दहशत गर्दों को न सिर्फ फंडिंग दे रहे हैं। आज नाज़रीन एक वीडियो सामने आई है जिसमें अफगान तालिबान हुकूमत के जो ओहदेदार हैं वो और ख्वारिज, ये फितनुल ख्वारिज यानी ये टीडीपी के दहशत गर्द हैं, BLF के एक मस्जिद में से हथियार बंद जो है वो होकर निकल रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मसाजिद को इन्होंने अपनी पनाहगाहें बनाया हुआ है, वहाँ पर इन्होंने असला और गोला बारूद के ढेर लगा रखे हैं। अभी आपको बताया कि जिस तरह से लोगों ने कहा जी कि मसाजिद के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन देखा कि बन्नू के इलाके के अंदर एक धमाका हुआ, वो एक्चुअली जो बम है वो उसको जो है फिक्स कर रहे थे तो वो फट गया, तो जिसके बाद पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ पे अटैक करके तो बड़ी तादाद में खारिज को जहन्नुम हासिल किया। वो खुद भी उस हमले के अंदर काफ़ी जो है वो मारे गए थे। आज नाज़रीन ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं कि इस वक्त अफ़गानिस्तान की जो क़यादत है, अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है, वो भरपूर सपोर्ट इस दहशतगर्द टोले को कर रही है और इसके पीछे जो भारतीय फंडिंग है वो है, क्योंकि इनको भी हड्डी चाहिए होती है, तो दोनों तरफ जो है वो हड्डी तकसीम करके तो पाकिस्तान के खिलाफ इनसे काम लिया जा रहा है। अब नाज़रीन एक बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो है वो बॉर्डर के ऊपर क्लैश हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान की जो दहशत गर्दों की मुख्तलिफ एरिया से दाखिल होने वाली टीमें हैं उनके साथ लड़ते हुए पाकिस्तान के जो फौजी जवान हैं उनकी बड़ी तादाद जो है तकरीबन 9 से 10 तादाद बताई जा रही है मुख्तलिफ आज़ाद ज़राए के हवाले से, मुकामी ज़राए के हवाले से। सरकारी सतह पर इसकी तस्दीक नहीं की गई, लेकिन बताया जा रहा है कि तकरीबन 10 से 11 जो पाक फ़ौज के जवान हैं वो शहीद हुए हैं, कुछ ज़ख्मी हैं। जबकि दूसरी जानिब जो है वो DG ISPR ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें बताया गया है कि बन्नू के अंदर और इसके अलावा जो जनूबी वज़ीरिस्तान का एक और एरिया है वहाँ पर एक ऑपरेशन किया गया। एक में 22 दहशत गर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया, जबकि एक में 13, तो मजमूई तौर पे ये 35 दहशत गर्द जो है वो जहन्नुम हासिल किए गए हैं। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस वक्त
خارج کے خلاف آپریشن بڑا کامیابی سے جاری ہے. اس میں پاکستان کے جوان جو ہے وہ جانیں نچھاور کر رہے ہیں, جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں, لیکن دوسری جانب جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے ان کا رویہ بڑا غیر ذمہ دارانہ ہے. ان کی غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے ہی آپ کو پتا ہے کہ پارا چنار جیسے حالات, کرم کے اندر حالات جو ہے آپ کو پتا ہے کہ کس حد تک خوفناک یہ حالات ہو گئے تھے, اور وہاں پہ معاملات جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان کن تھے. تو ناظرین, یہ جو سارے معاملات ہیں یہ حکومت کی کمزوری اور دہشت گردوں کو شہ دینے کی وجہ سے ہے, جو یہ کہتے ہیں جی کہ یہاں پہ ہم آپریشن نہیں فوج کو کرنے دیں گے, جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے افغانستان سے جرگہ کریں گے, یعنی حکومتی مرضی کے بغیر آپ جرگے کرتے پھر رہے ہیں, آپ جو ہے وہ وفاقی حکومت کے سامنے جو ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹھے ہیں. جب پاکستان کے قومی مفادات کی بات ہوتی ہے, جب پاکستان کے دفاع کی بات ہوتی ہے, تو پھر اس پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے سراج الدین حقانی. کابل کے اندر آپ کو پتا ہے کہ اس کا بڑا اثر و رسوخ ہے, حقانی نیٹ ورک ہے. یہ پاکستان کے مدرسہ حقانیہ سے پڑھے ہوئے لوگ ہیں, اور بظاہر دیکھا جائے تو یہ پرو پاکستان کنسیڈر کیے جاتے ہیں. لیکن ناظرین, اب جو سراج الدین حقانی کی ایک تصویر نکلی ہے, اس میں یہ جو خارج ہیں, جو یہ ٹی ڈی پی کے دہشت گرد ہیں, اور یہ تمام تر ان کے ساتھ ایک تصویر اس کی وائرل ہوئی ہے, جس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے جی کہ خود اس دہشت گردوں کے ٹولے کو سراج الدین حقانی اینڈ گروپ جو ہے یہ مکمل طور پہ ایکٹیو رکھے ہوئے ہے. ان کی فنڈنگ انہی کے تھرو جاتی ہے. اس کے علاوہ جو مفتی اب وہ مفتی تو نہیں رہا, اس کی ڈگری شگری سارا کچھ کینسل کر دیا گیا ہے, نور ولی محسود جو فتن الخارج ہے, جو ٹی ڈی پی کا سربراہ ہے, اس کو تقریباً $4500 جو ہے وہ حکومت افغانستان صرف جو ہے وہ کھانے پینے کی مد میں دیتی ہے, کہ یہ جو تمہارا خرچہ پانی ہے یہ وہ ہے, تم مرضی سے جو ہے وہ جہاں دل چاہے موو کر سکتے ہو ہماری اسپیشل سیکیورٹی ٹیموں کے ساتھ. تو یہ ناظرین اس وقت صورتحال وہاں پہ چل رہی ہے. اب ناگزیر ہو چکا ہے ناظرین کہ روزانہ پاکستانی فوج اپنے جوانوں کے جنازے اٹھا رہی ہے. تو اب یہ ناگزیر ہو چکا ہے کہ ایک ایسا آپریشن جو پاکستانی سرحد کے اس پار تو ہو, لیکن ایک آپریشن اسی ساتھ جو ہے وہ افغانستان کے اندر بھی ہونا چاہیے. جو بڑی تعداد میں خارج پاکستان میں تشکیلوں کی شکل میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو وہیں پہ افغانستان کی سرزمین پہ ٹپکایا جائے. اور اب ناظرین, پاکستان کو کسی قسم کی کوئی لگی لپٹی نہیں رکھنی چاہیے. یہ جو احتجاج اور زبانی باتیں یہ بڑی ہو گئیں. اب افغانستان کے اندر بھارت اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہا ہے, کافی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی رہا ہے. لیکن اس پورے سینیریو کے اندر پاکستان نے جو ایک بار پھر علاقے کے اندر اپنے آپ کو ذمہ دار ملک ثابت کرنے اور دکھانے کے لیے بڑی کامیاب کوشش کی ہے کہ پاکستان خود جو ہے وہاں پہ اٹیک نہیں کرنا چاہتا. لہٰذا آخری بار جو اقوام عالم ہے ان کو بھی بتایا جا رہا ہے, اور خارج اور ان کے اسپانسر کرنے والے جو ان کو بھی بتایا گیا ہے کہ اگر یہ سلسلہ نہیں رکا تو پھر جو ہے وہ پاکستان کو مجبوراً سرحد پار کارروائیاں کرنی پڑیں گی, پھر چیخ چنگھاڑ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. تو ناظرین, ممکنہ طور پہ آج یا اگلے 24 گھنٹوں میں خارج کے خلاف ایک بڑا آپریشن سرحد پار ہونے والا ہے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے, کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.